अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी, मैं जानता हूं आपको अच्छा नहीं लगता कि एक टॉपिक जिसके अंदर रोज डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में बात की जाए, लोग बोर भी रहते हैं, लेकिन उसके अंदर ऐसी हैरत अंगेज तब्दीलियां हो रही हैं विद एवरी पासिंग डे कि उसको डिस्कस करना लाजमी हो जाता है। तो हम जो मुज़ाकरात का एक सिलसिला, एक कोशिश जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जारी है, उसको रिस्पॉन्ड किया है तहरीक तालिबान ने भी, कुछ बात उस हवाले से भी करेंगे। कुछ आगे चल के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आज एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्कद किया, एक रैली मुनक्कद की कराची में और बल्कि बहुत से शहरों में, जिसमें उन्होंने जनाब अल्ताफ हुसैन से इजहार यकजहती किया है और इस बात को फोर्सफुली कहा है कि जो मीडिया ट्रायल है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और उसकी लीडरशिप का, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस हवाले से कुछ बात जरूर होगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने कुछ दिन पहले रिजाइन कर दिया था, इसके पीछे छुपी आपस की बात क्या है, और कुछ कोशिश करेंगे हम डॉट्स को कनेक्ट करने की। ये जो कहते हैं जो मेजर एजेंडा है वो हमारा ये है, लेकिन उसके साथ को गूगलियां भी होंगी, कुछ नई बातें, कुछ नए सवाल भी होंगे। सो सेठी साहब, आर यू गेट अप? आई एम ऑल गेट अप एज ओपनिंग बैट्समैन। ओके, चलिए देखें अब आपको यॉर्कर आते हैं। ये रिपोर्ट है जी, पहले ये देख लें और उसके बाद जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के बाद इंतजार था कि तालिबान भी अपनी कमेटी का ऐलान कर देंगे, लेकिन जिस शोशे ने पूरे मुल्क को हैरान कर दिया वो तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के सियासी और मजहबी रहनुमाओं पर मुश्तमिल 5 रुकनी सालिसी कमेटी का ऐलान था। तालिबान की जानिब से मुज़ाकराती अमल में इस नए पत्ते को फेंकने के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है। एक जानिब अगर इमरान खान साहब को शशोपन में मुब्तला कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ शिद्दत पसंदों से मुज़ाकरात के मौक़िफ़ और अब इस सालिसी कमेटी में नामजदगी ने उन्हें दोराहे पर खड़ा कर दिया है। अगरचे खान साहब का कहना है तो ये है कि तालिबान अपनी कमेटी के अरकान खुद मुंतखब करें, लेकिन क्या वो मौलाना समीउल हक की सलाह पर सालिसी कमेटी के रुकन बन जाएंगे, और अगर बनते हैं तो इसका उनकी सियासी साख पर क्या असर पड़ेगा? दूसरी तरफ सवाल तो ये भी है कि क्या तालिबान की जानिब से इस मुनफरिद तर्ज के मुज़ाकराती अमल का मुस्तकबिल क्या होगा? और आखिर में सवाल तो ये भी है कि तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के सियासी और मजहबी रहनुमाओं पर मुश्तमिल सालिसी कमेटी बनाना क्या मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में इल्जाम हुकूमती और सालिसी कमेटी पर डालकर अपने हाथ साफ करने की कोशिश तो नहीं? तहरीक तालिबान का ये कहना है कि ये कमेटी जो है ये इसका किरदार एक सालिसी होगा और ये रिप्रेजेंट करेगी तहरीक तालिबान को। अब इमरान खान साहब की तरफ से रिकॉर्ड पर बात आ गई है, उन्होंने कहा है, और उनके जो प्रेसिडेंट हैं पंजाब के, उन्होंने भी कहा है कि अमलन वो इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बन सकते, इस मुज़ाकराती टीम का। लेकिन ये जो आप ऐसे कहें टेक्टिकल मूव है या जो भी है तहरीक तालिबान की तरफ से, ये आपको इसने कुछ चौंकाया है? क्योंकि कल जब हमने बात की थी तो हमारा ये इंप्रेशन था कि गलत खबर है कि ये मुज़ाकराती हुकूमत की जो टीम है उसमें इन लोगों को शामिल किया जाए। वो बात डिनाई होगी, लेकिन रात को फिर ये बात क्लियर होगी और आज एक दफा फिर क्लियर होगी। तहरीक तालिबान तर्जुमान उन्होंने क्लियर कर दी कि ये वो टीम है जो कि तहरीक तालिबान को रिप्रेजेंट करेगी और फिर तालिबान की शूरा से भी इनकी मुलाकातें रहेंगी। ये आपके लिए कितनी अचंभे की बात है? हाउ डज इट सरप्राइज यू और नॉट? एक तरफ सरप्राइज और एक तरफ नॉन सरप्राइज। सरप्राइज ये कि इन्होंने एक टीम तश्कील की है जिनसे शायद मेजॉरिटी में ऐसे लोग हैं जिनसे पूछा भी नहीं कि आपका नाम देना चाह रहे हैं और आप हमारी तर्जुमानी करें। ये तो हो नहीं सकता कि उन्होंने इमरान खान साहब को पूछा हो। हाँ, इमरान खान साहब से शायद नहीं पूछा नहीं, और मेरा ख्याल है कि JUI से भी नहीं पूछा। मौलाना क्योंकि अगर पूछते तो JUI से अगर पूछते तो मौलाना फजल से पूछते ना कि आप किसी को नुमाइंदा बनाएं अपना, हम आपकी पार्टी से किसी को लेना चाहते हैं। और जिस किस्म के बयान आ रहे हैं अब इमरान खान साहब की तरफ से या मुफ्ती साहब की तरफ से जो JUI के हैं या अजीज साहब जो कि लाल मस्जिद फेम वाले हैं, बड़ी क्लियर बात हो गई कि ये इसको अगर आप कंपेयर करें इस कमेटी को और जो गवर्नमेंट कमेटी सेटअप की है तो 2-3 चीजें बड़ी क्लियर हो जाती हैं। गवर्नमेंट की कमेटी सबसे बात की, सबसे अप्रूवल ली अप फ्रंट, और उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी दे दिए कि आप जाइए, बात कीजिए, कांटेक्ट एस्टेब्लिश कीजिए, हमारे पास लेके आइए। और खैर मकदम सब ने किया कि चले पहली दफा एक कमेटी सेटअप हुई है। इट्स अ सीरियस एफर्ट। इट्स अ सीरियस एफर्ट।
دوسری طرف آپ دیکھیے کیا 5 میں سے عمران خان صاحب دور ہو گئے پہلے ہی announcement کے بعد۔ کوئی نہیں، ظاہر ہے یار کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب اس کے بعد مفتی صاحب جو ہیں وہ مولانا کی اجازت کے بغیر کریں گے نہیں، اور مولانا ہو سکتا ہے یہ کہیں گے نہیں، یا گول مول بات ہو جائے۔ عزیز صاحب نے آگے سے بیان دے دیا کہ میں تو کسی صورت میں نہیں اس میں شامل ہوں گا جب تک شریعہ نہیں پہلے پاکستان میں اسٹیبلش ہو جاتی، تو وہ تو تھوڑا سا اور ہی آگے نکل گئے۔ تو ایک طرف یونٹی گورنمنٹ کی طرف، دوسری طرف انتشار، پہلے اوپننگ سٹیٹمنٹ ہی ان کا انتشار ہے، ایک کنفیوژن، ایک انارکی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ طالبان کو معلوم تھا یہی ہوگا، اور اسی لیے انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا۔ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ طالبان بات نہیں کرنا چاہتے، مگر یہ نہیں ظاہر کرنا چاہتے کہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے، اس لیے انہوں نے یہ ایسی کمیٹی بنائی ہے جو کہ انڈائریکٹلی ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوگی، انفیکٹ ون وے سٹریٹ ہوگی، ان کو پیغام دیے جائیں گے کہ یہ وہ پیغام ہوں گے، مگر کوئی نیگوسیشن کے لیے ان کو کوئی آٹونومی یا کوئی ایجنڈا نہیں دیا جائے گا۔ اچھا، اور وہ ہر ایک کے ساتھ ایک ایک کر کے رابطے میں ہوں گے، اور وہ رابطے میں بھی اپنے ٹائم کے اوپر رابطہ کریں گے، کیونکہ ان کی طرف سے کوئی ایک ریگولر تو نہیں ہے، ایسے یہاں ہے کہ صدیقی صاحب جو ہیں وہ ایک ریگولر اسپوکسمن کے طور پہ سب کے جو آئیڈیاز ہیں یا سب کی جو فیڈ بیک ہے وہ اکٹھی کر کے پرائم منسٹر تک پہنچائیں گے، پرائم منسٹر پارلیمنٹ تک پہنچائیں گے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو دونوں طرف سے بڑے کلیئر ہو گیا، ایک طرف سے کہ یہ لاسٹ اسٹیج ایفرٹ ہے اور ہم سنجیدگی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات کو آگے بڑھے حکومت، دوسری طرف طالبان جو کہ شاید میرا خیال ہے ابھی ان کی کہتے ہیں کہ ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں، مگر جن حالات میں وہ آپریٹ کر رہے ہیں وہ اتنا آسان بھی نہیں ان کی میٹنگز ہونا، اور نہ ہی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹاکس ہو، مگر یہ کہہ نہیں سکتے کہ ٹاکس نہ ہوں۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ بھی ٹائم خرید رہے ہیں کہ ہمیں ٹائم مل جائے، ہم اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، کچھ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ مذاکرات تو ہو نہیں سکتے، یہ کب سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات نہیں ہوں گے، ہماری طرف سے جتنی بھی سنسیریٹی ہے وہ ٹھیک ہے، مگر دوسری طرف سے یہ جو کمیٹی ہے یہ کوئی بات ہے؟ بھئی آپ نے اگر کوئی کمیٹی بنانی ہے تو اپنے نمائندے جو ہیں، جو آپ کے شورے، آپ کہتے ہیں کہ 70 گروپس ریپرزینٹ کرتے ہیں ٹی ٹی پی کو، شورا ہے آپ کا، تو شورا میں سے کسی کو نامینیٹ کریں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے کہیں سے اٹھا کے نامینیٹ کر دی اور آپ کا رابطہ بھی نہیں ہے ان کے ساتھ؟ مولانا سمیع الحق صاحب سے رابطہ ان کا ہے، پروفیسر ابراہیم صاحب کہتے ہیں میرے ساتھ ان کا رابطہ ہے اور وہ ثالثی کا کردار ادا کریں گے۔ اب JUIFA کے جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ مولانا کیا کہتے ہیں اس کمیٹی کے ممبرز کے بارے میں، ذرا یہ ایک کلپ ہے۔ جرگہ تو موجود ہے، اور وہ جرگہ ہے جس میں کہ فاٹا کے تمام ایجنسیوں کی نمائندگی ہے اور ہر طبقے کی نمائندگی ہے، یہاں تک کہ اس میں نان مسلمز کی بھی نمائندگی ہے، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے بھی نمائندگی ہے، اس میں صحافیوں کی بھی نمائندگی ہے، اس میں وکلاء کی بھی نمائندگی ہے، اور پاکستان کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے ایک قومی اتفاق رائے کے ساتھ اس جرگے کو اپنی حمایت بھی بخشی ہوئی ہے، اور اس کا ایک ڈکلیریشن بھی آ چکا ہے۔ طالبان نے بھی ان کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے، پاکستان کے سیاستدانوں نے بھی مینڈیٹ دیا ہوا ہے، آج اس کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ یہ چیز جو ہے یہ محل نظر ہے۔ اب ایک تو وہ کہہ رہے ہیں جرگے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ایک اور بات جو انہوں نے کمیٹی ممبرز کے حوالے سے کی ہے وہ بھی ذرا سننے کے قابل ہے۔ کل میں نے عمران خان سے بھی تفصیلی بات ہوئی تھی اور میں نے ان سے بھی کہا کہ اب یہ باتوں میں نہ آئے لوگوں کی، یہ طالبانائزیشن اور یہ ماڈرن اور فلان، یہ آگ بجھانے والی بات ہے۔ طالبان اگر دن پر اعتماد کرتے ہیں تو انہیں بھی اس موقع سے فائدہ لینا چاہیے، کیونکہ سب تو کہہ رہے ہیں کئی سالوں سے، بالخصوص عمران خان صاحب، کہ مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت سے مسئلہ امن قائم کرنا چاہیے۔ تو اب سب سے بڑی ذمہ داری عمران خان صاحب پر بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ بھی اس میں ریت العال نہ کریں اور ارد گرد کے پروپیگنڈے سے اور آس پاس کے لوگوں سے متاثر نہ ہوں۔ مولانا سمیع الحق صاحب کا کلپ آپ نے دیکھا، نعیم صاحب یہ وہ کہتے ہیں جی اب ذمہ داری عمران خان صاحب پہ رہتی ہے، عمران خان صاحب دور ہو گئے ایز یو ہیو سیڈ، سو پھر فیٹ کیا ہے کہ اٹس اے نان سٹارٹر؟ نان سٹارٹر، آپس میں اگریمنٹ ہی نہیں ہے،
تو میں شروع ہو جائے گی. مولانا جو ہے فضل صاحب وہ جرگے کی بات کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب سامنے آئے. خان صاحب کہہ رہے ہیں میرا تو اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. مولانا عزیز کہہ رہے ہیں کہ جی جب تک شریعہ نہیں ہوگی اس وقت تک میں تو مذاکرات میں آ ہی نہیں سکتا. انہوں نے اپنی ایک پری کنڈیشن لگا دی ہے, طالبان تو چھوڑیں اپنی ایک پری کنڈیشن لگا دی ہے. تو مطلب ہے یہ تو نان سٹارٹر ہے, نان سیریس ایفرٹ. یہ اس کے ساتھ اور کنفیوژن پھیلانی ہے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ کی فتح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے سنجیدگی کا اظہار ہو گیا کہ ہم چاہتے ہیں, اور میرا خیال ہے گورنمنٹ برقرار رکھے گی, وہ پیچھے نہیں ہٹے گی. وہ کہے گی نہیں ابھی آپ اگر یہ بھی ہے تو ٹھیک ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو اسپوکسمین انہوں نے کہا جی اگر یہی ہے سارے اور آپ سارے کہتے ہیں ہاں ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں تو ہم آ جائیں, ہم خیر مقدم کرتے ہیں. وہ اور بات ہے چوہدری نثار صاحب نے اپنے ایک ذاتی اوپینین دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا, یہ کیا, وہ جیسے میں کہہ رہا ہوں جیسے آپ کہہ رہے ہیں, مگر وہ ایک ذاتی اوپینین ہے. مگر جو آفیشیل اوپینین ہے جو صدیقی صاحب نے میرا خیال ہے اظہار کیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر یہ سارے ایک ہی صفحے پہ ہیں اور یہ طالبان ان میں کانفیڈنس رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم ہیں ان کے ریپرزینٹیٹیوز, تو آئیے ہمارے ساتھ بات کیجیے. مگر ہوگا نہیں ایسے. اچھا آج کہا گیا کہ انہوں نے ایک لسٹ بھی بنائی ہوئی ہے جو اس میں لمبے چوڑے ڈیمانڈز ہیں. آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے میں اگر آپ سے کہوں کہ ذرا آپس کی بات یا آپ کی انفارمیشن, یہ جو لوگوں قیدیوں کو رہا کرنے والی بات ہے یہ حکومت پاکستان مان سکتی ہے؟ نہیں مان سکتی نا. میں نے کل بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو مذاکرات میں جب ایجنڈے آئٹمز ہوتے ہیں نا تو آپ میکسیمم ایجنڈے سے شروع کر سکتے ہیں یا منیمم ایجنڈے سے شروع کر سکتے ہیں. یہاں منیمم ایجنڈا یہ ہے کہ سیز فائر ہوگی. طالبان ٹی ٹی پی طالبان یہ کہے سیز فائر ہم کرتے ہیں, نو مور اٹیکس, ہم 60 دن رکھتے ہیں یہ مذاکرات کے لیے, اور اس 60 دن میں 2 ماہ میں کوئی ہماری طرف سے ہم ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہماری کوئی فرینچائز کوئی اٹیک نہیں کرے گی. ڈیمونسٹریٹ کرے نا, مذاکرات تو پھر ہوں گے نا. ایسے تو نہیں ہوں گے کہ آپ مارتے چلے جائیں اور ہم جو حکومت ہے یا آپ کی افواج ہے وہ چپ کر کے بیٹھی لے رہا کہ سٹنگ ڈک. تو اگر پھر انہوں نے ریاکشن کرنا ہے تو پھر مذاکرات کیسے ہوں گے؟ اوکے اچھا ایک بات یہ, دوسری بات یہ کہ جو میں کہوں گا معذوری کا اظہار ایک قسم کا پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپنی سپیچ میں کیا کہ یہ حکومت جو کر سکتی تھی ڈرون حملے رکوانے کے لیے کر رہی ہے یا کیا ہے. ڈرون حملے رکنے نہیں, ڈرون حملے نہیں رکنے. میں آپ کو بتا دوں اسی لیے میرا خیال ہے کہ جب پچھلا ڈرون حملہ ہوا تھا بیت اللہ مسعود والا تو سوری ناٹ بیت اللہ مسعود, حکیم اللہ مسعود والا, تو اس وقت چوہدری نثار بڑے پریشان ہو گئے تھے. ان کا خیال تھا کہ یہ ڈیریل ہو گیا. میرا خیال ہے یہ اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کو کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی نیگوسیشنز کا ڈرونز کے ساتھ. ڈرونز کا ہے امریکن ایجنڈا, آپ نہیں کنٹرول کر سکتے امریکن ایجنڈے کو. ٹھیک ہے نا, آپ کے پاس نہ قوت ہے نہ آپ کے پاس صلاحیت ہے کہ آپ امریکنوں کو یہ روک سکیں یہ ڈرونز. اس لیے ڈرونز کو بیچ میں لانا ایکویژن کے یہ غلط ہے. اس کے اگر آپ وہ بیچ میں لے آئیں گے تو کسی نہ کسی سٹیج پہ بھی ڈرون آ سکتی ہے. دیکھیے بیت اللہ مسعود کو ڈرون نے ٹیک آؤٹ کیا, حکیم اللہ کو ڈرون نے ٹیک آؤٹ کیا, یہ ٹی ٹی پی کے لیڈرز ہیں. ٹھیک ہے, اب فضل اللہ صاحب آ گئے تو عرض یہ ہے کہ فضل اللہ وہ بھی ٹارگٹ ہیں ڈرون کے. He's a target. تو یہ کہنا کہ جی اچھا آپ ڈرونز بھی آپ روک دیں, تو ڈرونز تو نہیں رک سکتی کیونکہ آپ کا کنٹرول ہی نہیں ہے, آپ ڈیلیور ہی نہیں کر سکتے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں فوج نہیں اٹیک کرے گی, مگر اگر فوج نہیں اٹیک کرے گی تو آپ بھی نہیں اٹیک کریں گے. یہ دونوں سائڈز اگری کر سکتی ہیں. ڈرونز کا سلسلہ آپ نہیں اگری کر سکتے, آپ ٹیبل پہ لا ہی نہیں سکتے. میں صاحب اس طرح سے تو پھر شاید نیگوسیشن ہو ہی نہیں سکتی. تو اس لیے آپ جیسے لوگ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سچویشن آن دا گراؤنڈ ایسی ہے کہ ڈرونز کے اوپر ہمارا قابو نہیں ہے. ہمارے دشمن جو ہے وہ افغانستان کی ٹیریٹری میں جب بیٹھ کے چھپے ہوئے ہیں, امریکہ کے دشمن آپ کی ٹیریٹری میں چھپے ہیں, افغانستان بیٹھے ہیں ود افغان سپورٹ, اور امریکہ کے دشمن پاکستان کی ٹیریٹری میں بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں ود پاکستان سپورٹ. تو یہ ہے دیز آر دی کمپلیکیشنز, پیچیدگیاں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ٹاک شاکس کہیں نہیں جائیں گی. میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہے کہ گورنمنٹ نے ایک اور اٹیمپٹ کی ہے دکھانے کے لیے اور یہ رسپانس ملا ہے. اب وہ جو لوگ کہتے تھے دیکھیے گا طالبان کیسے آپ کو جواب دیتے ہیں, انہوں نے جواب دیا, وہ آپ کے سامنے آ گئے. اب آپ جیسے لوگ پھر کہیں گے جی اب آپ اور کتنی دیر انتظار کریں گے. میرے جیسے لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں دیر آیا درست آیا, تھوڑی اور انتظار کر لیجئے. مگر پھر کسی نہ کسی سٹیج پہ اگر ڈرون آ گئی تو پھر کیا کریں گے آپ؟ اس لیے جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کو ٹیبل پہ نہیں رکھنا چاہیے کہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے, وہ آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے.
تو اگر طالبان یہ کہتے ہیں جی ہم سیز فائر کرتے ہیں, آپ اناؤنس کریں سیز فائر ڈرونز, وہ تو آپ اناؤنس نہیں کر سکتے. ڈرون کی سیز فائر آپ کے قابو میں نہیں. اس لیے میری سینس یہ ہے کہ ایک آدھ ڈرون سٹرائک ہوگی اگلے 10, 15, 20 دن میں ہو سکتا. میرے اسیسمنٹ میں اس کے بعد پھر شور پڑ جائے گا کہ امریکنوں نے سابوٹاج کر دیا. ٹھیک, حالانکہ میں پھر سے یہ کہہ رہا ہوں اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. یہ اگر طالبان اور حکومت چاہتی ہے کہ یہ کاروبار چلے, اور پرائم منسٹر نے بڑا کلیئرلی پارلیمنٹ میں کہہ دیا کہ اس کو ڈرون فون والی بات کو بیچ میں نکالے, یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اور ایک قسم کہ انہوں نے کہا کہ وہ بچے ڈرون حملے نہیں کر رہے آپ کے اوپر. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کی حکومت کو پروسیڈ ایسے کرنا چاہیے جیسے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, ایک سیز فائر ارینج کر لیں, سیز فائر بٹوین پاکستان اینڈ TTP, جس میں نہ افغان طالبان کا ذکر نہ امریکہ کا ذکر ہو. ٹھیک ہے. اور اگر وہ امریکہ کا کارکردگی ہو جاتی ہے یا افغان طالبان کی طرف سے کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا آپ کے نیگوسیشن پروسیس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ایک سائیڈ یہ کہے گی کہ دیکھیں جی یہ پھر امریکنوں نے یہ کر دیا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی سازش ہے یہ اس کو روکنے کے لیے. امریکنوں کا اپنا ایجنڈا ہے, یہ میں کب سے یہ کہہ رہا ہوں, یہ سازش نہیں ہے پاکستان کے خلاف, یہ امریکہ نے اپنے حق میں ایک سازش کی ہوئی. ٹھیک ہے, کیونکہ امریکہ وہاں سے جا رہا ہے, مگر امریکہ وہاں 10,000 ٹروپس بھی چھوڑنا چاہتا ہے. امریکہ نہیں چاہے گا بیت اللہ مسعود جیسے لوگ یا حکیم اللہ مسعود یا فضل اللہ جیسے لوگ لانگ ٹرم میں ان کا کوئی کردار ہو. اوکے. اچھا, اب نوئنگ عمران خان صاحب ان کی پوزیشن اس وقت کیا ہے وہ, کیونکہ پہلے تو دیکھیں نا ٹاکس کے بڑے حق میں رہے, کیونکہ دس از دی لاسٹ کوسچن آئی وانٹ ٹو کنکلوڈ اٹ ہیئر, کہ ان کی پوزیشن کیا ہوگی. اب انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹینس تو کر لیا, لیکن ہاؤ ول ہی کم آؤٹ آف اٹ, وہ کیا کہیں گے آپ کے لیے؟ نہیں, عمران خان صاحب نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ایک طرف طالبان ان کو انہیں کہا تھا کہ آپ پرائم منسٹر کہہ رہے تھے ہماری سائڈ سے بات چیت کیجیے, انہوں نے کہا نہیں. طالبان کہتے ہیں ہماری سائڈ سے بات چیت کیجیے, وہ کہتے ہیں نہیں. تو پھر وہ کہاں کھڑے ہیں, کس کی سائڈ سے بات چیت کریں گے وہ؟ مطلب کہیں تو آئے نا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ یہ دونوں کو طالبان کی تنقید نہ کریں, حکومت کی تنقید کریں, اور نہ ادھر سے آئے نہ ادھر سے آئے. ٹھیک ہے. اچھا چلیں, یہ تو خیر بات ہوگی, میں اس لیے ذرا چاہ رہا تھا کہ اس کو اور بہت لمبی بات نہ ہو. نعیم صاحب, آج میں ذرا آگے بڑھنا چاہوں گا. جناب الطاف حسین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کراچی میں ایک بہت بڑی ریلی تھی, پورے ملک میں بھی مختلف ریلیز نکالی گئی ان کے سپورٹ میں. بارہا جو بات کی گئی وہ یہی تھی کہ جی میڈیا ٹرائل جو ہے وہ اس کو متحدہ قومی موومنٹ یکسر مسترد کرتی ہے, اور وہ کہتے ہیں وہ پاکستان سے باہر ہو پاکستان کے اندر ہو اس کو بالکل مسترد کرتی ہے. مجھ سے بہت سے لوگوں نے سوال پوچھا کہ یہ بار بار جو کہا جاتا ہے کہ جی الطاف حسین صاحب کے لیے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے, بین الاقوامی سازش ہے, تو یہ اسے بین الاقوامی سازش کو سبسٹینشیٹ آپ کیسے کریں گے؟ دیکھیے اسی طریقے سے کریں گے جیسے اس سے قبل یہی لوگ کہتے تھے, یہ تو خیر ایم کیو ایم سپورٹرز کہتے ہیں نا, جو ایم کیو ایم کے نان سپورٹرز ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ایک سازش ہے, برطانیہ نے اور امریکہ نے الطاف بھائی کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے ایز این ایسٹ. وہ چاہتے ہیں کہ کسی سٹیج پہ اگر پاکستان ٹوٹتا ہے تو ہمارے پاس اپنے ایسٹس ہونے چاہیے تاکہ کراچی کو کنٹرول کر لیا جائے. اس لیے انہیں پناہ دی ہوئی ہے, اس لیے وہ وہاں خوشی سے وہاں بیٹھے ہوئے ہوں اور جو چاہیں وہ کر لیں. حالانکہ یہ بھی ایویڈنس ہے, یہ بھی وہ وغیرہ وغیرہ, ویزے مل جاتے ہیں لوگوں کو, وہاں نہیں ہم جاتے. مگر یہ تو بہت, وہ دوسری سائڈ پہ بھی تو لوگ یہ کہتے تھے نا کہ برطانیہ برٹش انٹیلیجنس الطاف بھائی کو پروٹیکٹ کر رہی ہے, ان کو ایسٹ ہے ان کا. اور جب وہ پرو انڈیا بات بھی کرتے تھے تو اور بھی یہ ہو جاتا تھا کہ پتہ نہیں کس کے یہ ایسٹ ہے. ایسے ہی ہے نا, آپ کو یاد ہوگا الطاف بھائی نے انڈیا میں جا کے بھی بہت سی باتیں کی تھی جو کہ وہ بڑے اپنے سٹینڈز پہ وہ رکھے ہوئے سالڈ, وضاحت بھی دی, بالکل وضاحت دی, اور وہ کہتے ہیں میں نے کہا ہے. مگر میں نہیں سمجھتا الطاف بھائی برٹش انٹیلیجنس کے ایجنٹ ہیں یا انڈیا کے ایجنٹ ہیں. وہ اپنے ایجنٹ ہیں, وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنا سوچ کے کرتے ہیں. Man of his own will. Absolutely. مگر وہ لائک اے ٹرو پولیٹیشین جو ایگزائل میں بیٹھا ہے, وہ برٹش گورنمنٹ کے ساتھ بھی رابطہ ہے ان کا, انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں ان کی اور بھی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ رابطہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ بھی رابطہ ہوگا, انڈین انٹیلیجنس کے ساتھ بھی ہوگا. ہونا چاہیے, اگر نہیں ہے تو ہوگا بھی, اگر وہ سمجھدار ہیں. اور اس سے زیادہ بات میں نہیں کروں گا. اس لیے اب یہ وقت آ گیا کہ برٹش گورنمنٹ کے اوپر بھی بڑا پریشر ہے فرام برٹش سول سوسائٹی اینڈ برٹش میڈیا, کیونکہ برٹش میڈیا ساری بات تو نہیں برٹش گورنمنٹ کی مانتا, تو انہیں بھی اب سوچنا پڑتا ہے کہ کیا کیا جائے. اتنی ایویڈنس اکٹھی ہو گئی, اور کیونکہ ایک برٹش لا بہت سخت توڑا گیا ہے, اس کو وہ اگنور نہیں کر سکتے. ان کی جو کانسٹیٹیوشن, سوسائٹی, وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ہمارے جیسا نہیں ہے.
हाँ, वो इतना flimsy नहीं है। हाँ, वो अगर एक रेड लाइन क्रॉस हो जाए तो फिर अपना एसेट भी हो ना तो उसको डिच करना पड़ता है, बिकॉज उसने आपकी आइन, आपके कानून, आपके कल्चर वो सारा तोड़ा। ये जो मर्डर केस था ना, ये बहुत खतरनाक चीज थी, क्योंकि ब्रिटेन ने हमेशा पनाह दी है सियासतदानों को। लेनिन के जमाने से ब्रिटेन ने कम्युनिस्ट को, सोशलिस्ट को, एग्जाइल्स को पनाह दी है। तो अल्ताफ भाई उसी खाते में आए, मगर किसी को अपने कानून नहीं तोड़ने दिए। ओके, अच्छा, ब्रेक का वक्त है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, बहुत से लोगों ने किया और जरा जानने की जरूरत है कि इस स्टेज पर गवर्नर स्टेट बैंक को जब या उन्होंने रिजाइन किया, उन्होंने कहा जाती वजूहात की बिना पर, उसके पीछे असल कहानी क्या है और असल आपस की बात क्या है, उसके हवाले हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक सेठी साहब उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो उन जो खबरें सामने आई कि जी वो जाती वजूहात की बिना पर, लेकिन आमतौर पर ऐसे होता है तो ये कहा जाता है फॉर पर्सनल रीजंस। पर्सनल रीजंस अर्जी है। इतना डायरेक्ट सवाल पूछ लिया। यस एंड नो। देखिए, ये एक टेन्योरियल पोजीशन है। ये अगर वो रिजाइन कहते मैं नहीं करता और गवर्नमेंट चाहती कि वो चले जाएं तो वो 3 साल का टेन्योर होता है। आर यू विद मी? सो इसलिए मेरा ख्याल है उन्होंने ठीक किया है जो रिजाइन कर दिया। दिस इज अ डिसेंट थिंग टू डू। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा है कि मेरे कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे और मेरा जाती इशू था। ये भी बड़ी डिसेंट चीज है कि उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया। गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऐसी बात नहीं आई है कि ये कोई उनके लिए प्रॉब्लम्स पेश कर रहे थे और गवर्नमेंट खुश नहीं थी, गवर्नमेंट चाहती थी कि ये चले जाएं, एटसेट्रा एटसेट्रा। गवर्नमेंट ने भी बड़ी डिग्निटी के साथ ये कहा कि हाँ, उनके पर्सनल रीजन से कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। और आपने सुना, देखा भी, कोई किसी किस्म की गाली गलौज, कोई मडस्लिंगिंग नहीं हुई, कोई प्रेशर टैक्टिक्स नहीं नजर आए एंड सो ऑन। तो बड़ा अच्छा तरीके से हैंडल हो गया ये। मगर मसला क्या था? हाँ, नहीं मतलब वही आपने कहा ना, ये तो आपने सारी वो बड़ी हंकी डोरी बता। नहीं हंकी डोरी नहीं, मसला भी तो था ना, इसलिए मैंने कहा ये अच्छा हुआ इस तरीके से हो गया ये। मसला ये है, देखो यहाँ 2 किस्म की एक नैरेटिव है, एक कहानियां हैं। एक कहानी ये है कि जी स्टेट बैंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है और स्टेट बैंक जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसको कंट्रोल करे। फाइनेंस मिनिस्ट्री को फाइनेंस मिनिस्टर कंट्रोल करता है, फाइनेंस मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल करता है, कैबिनेट। ये है। स्टेट बैंक इज अनदर इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पॉलिसीज जो हैं, स्पेशली मॉनेटरी पॉलिसी, वो स्टेट बैंक के हाथ में जो नोट वो छापते हैं, ठीक है, जहाँ से गवर्नमेंट बोरिंग करती है। टैक्सेस का उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, नोट वो छापते हैं। अब गवर्नमेंट को नोट चाहिए होते हैं, तो ये एक कांस्टेंट कशमकश चल रही होती है। गवर्नमेंट खुद अपने अकाउंट्स ठीक नहीं रखती, लंबी पैसे खर्च कर देती है या लीक हो जाते हैं, पैसे खत्म हो जाते हैं। टैक्स जो पैसे लेके आते हैं वो काफी नहीं होता। ये जाते हैं गवर्नर स्टेट बैंक मुनीर फारूक साहब के पास, वो कहते हैं नहीं 2 मिनट के लिए यार, आर्ग्यूमेंट के लिए यार, वो जरा एक्सप्लेनिंग। अच्छा चले ठीक। तो आप हैं गवर्नर साहब, तो गवर्नर साहब पैसे खत्म हो गए हमारे और तो मेहरबानी करके कोई पैसे छाप दे। कहते हैं देखें, पैसे छापने के साथ महंगाई हो जाएगी, क्योंकि मार्केट के अंदर 2 ही जग हैं। अब 20 रुपए चल रहे हैं, आप मुझे कहते हैं 10 रुपए और छाप दूंगा, 30 रुपए हो जाएंगे। पहले इनकी 10 रुपए कीमत है, ताकि 20 रुपए वो पूरे हो जाते हैं, 15 रुपए हो जाएगी, तो फिर लोगों के पास पैसा आ जाएगा। आप कहते हैं मैं छापूं, आप फिर पैसे खर्च कर देंगे। तो इकोनॉमी तो ग्रो नहीं कर रही, मगर पैसे ज्यादा छाप रहे हैं आप। एक तरफ आपका कर्जा बढ़ जाएगा, क्योंकि जाहिर है हमने भी कहीं से लेने हैं ना पैसे। जब छापते हैं तो वो ट्रेजरी बिल्स जो है, उसका ये मतलब होता है कि वो कोई खरीद लेता है, वो खरीद के फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, एंड सो ऑन एंड सो। तो स्टेट बैंक की हमेशा ये कोशिश होती है कि जरा बैलेंस रखा जाए। अगर गवर्नमेंट बैलेंस रखती नहीं, सियासी गवर्नमेंट्स होती हैं, तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्टेट बैंक और नॉन प्रोफेशनल और पॉलिटिकली ओरिएंटेड फाइनेंस मिनिस्टर्स, जिनको पॉलिटिक्स के साथ भी तल्लुक है, पैसे भी खर्च करने हैं, इलेक्शंस भी जीतने हैं, डेवलपमेंट फंड्स भी देने हैं, जाया हो जाए कोई गल नहीं, तो ये कशमकश चलती रहती है। तो एक नैरेटिव ये है कि स्टेट बैंक जो है वो इंडिपेंडेंट अदारा होना चाहिए, वो देखे सब कुछ, अपना सारा कुछ करे, और गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत अंडर डिसिप्लिन रखे, कुछ कंट्रोल में रखे, गवर्नमेंट हाथ से ना निकल जाए। गवर्नमेंट की ये कोशिश होती है, लै यार असी तेन अपॉइंट किया, हूँ तू अखा दिखा रहे हैं सानू, तू छट परे नोट छाप यार,
या ये आप मोहर लगाएं आगे मोहर लगाएं ये यार। सर एक नोट छापने की बात, दूसरी बात ये होती है करेंसी। अब करेंसी के जो रिजर्व्स हैं आपके फॉरेन Foreign रिजर्व, वो भी सारे स्टेट बैंक के पास होते हैं। फॉरेन रिजर्व्स के साथ आपका ताल्लुक है इंपोर्ट्स के साथ, आपकी डेट पेमेंट्स के साथ। रिजर्व्स फॉर स्टेट बैंक में, डेट पेमेंट्स गवर्नमेंट ने करनी है, तो गवर्नमेंट को चाहिए डॉलर चाहिए डेट पेमेंट करनी, ठीक। अच्छा, अब स्टेट बैंक का मसला क्या है? जितने पैसे डॉलर में बाहर से आते हैं वो स्टेट बैंक को सरेंडर करने पड़ते हैं। जो रेमिटेंसेस आती हैं वो भी बैंकों को रुपए दे के सारे स्टेट बैंक को देने पड़ते हैं। स्टेट बैंक एक रेट पे उनसे खरीद लेता है, डॉलर्स उनके पास आ जाते हैं, डॉलर रिजर्व्स बनते हैं। डॉलर रिजर्व्स के साथ इंपोर्ट का तल्लक है। आमतौर पे कहते हैं कि कम से कम एक साल की इंपोर्ट जितनी आपकी है, अगर कुछ 40 अरब डॉलर की इंपोर्ट है तो 40 अरब से कम के आपके पास रिजर्व्स नहीं होने चाहिए। यहाँ हाल ये है कि हमारे पास 6 हफ्ते से ज्यादा, महीने से ज्यादा रिजर्व्स नहीं होते, और इसलिए फिर आपको गवर्नमेंट को भागना पड़ता है। तो ये टेंशन्स चलती रहती हैं। फिर और भी छोटी छोटी चीजें होती हैं, बैंकों को परमिशंस देनी होती हैं, कोई नए बैंक्स आ रहे हैं, कोई पुराने बैंक को टाइट करना होता है, ये उसमें गवर्नमेंट कुछ सियासत भी चलाती हैं, ठीक है ना, ये चीजें चलती रहती हैं। तो यासीन अनवर साहब क्या कर रहे थे? अब यासीन साहब वॉज अ प्रोफेशनल, मगर मेरी जो तजिया है उसमें यह है कि यासीन साहब कोई इतने अच्छे प्रोफेशनल भी नहीं थे टॉप क्लास के, कि वो अगर उनका एक मैंडेट था कि करेंसी को स्टेबल रखना है तो करेंसी स्टेबिलिटी के लिए कुछ पॉलिसीज होती हैं, मगर शायद वो पॉलिसीज भी उस ड्यू डिलिजेंस के साथ नहीं की गई। सबको पता था कि कम से कम 10% रुपए की कीमत गिरनी है और डॉलर की कीमत बढ़नी है, ये एक एवरेज गिवन है। अच्छा। ये IMF की पॉलिसीज जो हम फॉलो करते हैं उसके अंदर ये कि हर साल 10-12% डिप्रिसिएशन होनी है आपकी करेंसी की। इंडिया को भी करनी पड़ गई, वो 40 रुपए का डॉलर होता था 70 पे चला गया था। तो यहाँ भी इस किस्म की चीजें जरदारी साहब के जमाने में साथ डिप्रिसिएशन होती गई। अच्छा, ये गवर्नर साहब ने किया कि इनके पास थे 2011 में जब ये आए तो उस वक्त हमारे रिजर्व थे कोई 20 अरब डॉलर, 20 बिलियन। अब हमारे रिजर्व है मारमूर के 8-9-10, मेरा ख्याल है कोई 9 के करीब। वो 10 बिलियन डॉलर कहाँ गए? पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि आपको कुछ फंड्स भी आए हैं बाहर से, 2 बिलियन डॉलर कोalition सपोर्ट फंड्स आए हैं पिछले 2 साल से, वो भी आए हैं। अगर वो इंक्लूड कर ली जाए तो 18 से 20, पहले 18 से 2011 में जून में, अब 20, तो ये पैसे आते भी रहते हैं IMF से, फिर कुछ कर्जे भी देते रहते हैं, तो ये हिसाब चलता रहता है। हमारी कोशिश होती है IMF से 10 रुपए लिए और वो अगले साल 2 साल में 10 रुपए वापस कर दिए उनके लोन लेने के लिए, इसको टर्न ओवर करते रहे। मगर ये 10 अरब डॉलर कहाँ गए? अब गवर्नर साहब ने उनकी जो पॉलिसीज थी, उन्होंने रुपए को स्टेबल रखने के लिए, डॉलर को 100 रुपए से ऊपर नहीं बढ़ने के लिए, उन्होंने डॉलर मार्केट से खरीदते रहे। ओके। और वो wasn't that a good thing? ना प्रॉब्लम ये है कि he should have allowed it slowly। एक जंप हुई है ना फ्रॉम 100 to 110 पे जब चला गया था, 4-5-6 रुपए बढ़ गए एकदम। ये करते क्या रहे कि डॉलर खरीदते नहीं रहे, डॉलर बेचते रहे। डॉलर जब मार्केट में शॉर्ट हो जाता है ना तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो जब ये देखते थे डॉलर शॉर्ट हो रहा है, ये अपने स्टेट बैंक से डॉलर बेचने शुरू कर देते थे अपने रिजर्व से, उसके साथ डॉलर की फिर कीमत गिर जाती थी क्योंकि ज्यादा डॉलर आ जाते हैं। इन्होंने 8-10 बिलियन डॉलर जो है वो डॉलर को कमजोर रखने के लिए, रुपये को 100 रुपए स्टेबल रखने के लिए। अच्छा, उसके फायदा तो ये था कि जाहिर है इन्फ्लेशन, मगर वो जो रिजर्व्स हैं वो गिरते जा रहे हैं। अब रिजर्व्स गिरने के साथ बहुत टेंशन हो जाती है इंपोर्ट्स के ऊपर और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के ऊपर। तो ये छोटी छोटी, ये जिसे कहते हैं ना, ये मसले चल रहे थे। फिर इनको चाहिए था पैसे छापने थे इन्होंने क्योंकि वो बिजली के बिल देने थे ना, सर्कुलर डेट, उस पे भी इन्होंने रेजिस्ट किया होगा। लेकिन हमें क्या बताया गया था कुछ बुक एडजस्टमेंट्स थी, कुछ नोट छापे। आई नो, मगर नोट छापे थे ना। 500 अरब की बात हो रही थी और मेरा ख्याल है 280, 290 या 300 अरब के लिए छापने पड़ गए थे नोट छापे। अच्छा, वो मतलब है कि तो ये चीजें गवर्नमेंट को चाहिए थी। अब गवर्नमेंट के अपने हाथ बांधे हुए हैं, उधर से IMF चढ़ा हुआ है। अभी इसी वक्त एज वी आर टॉकिंग गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग दुबई में बैठे IMF से बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी सागडार साहब की बात आई थी, वो कह रहे थे कि वो पहला ट्रांच तो ले गया, आपको 700 मिलियन डॉलर और लेने हैं, मगर वो IMF कहता है ये नहीं किया, तो उनको ठंडा करने के लिए कि ये भी मजबूरी है, मौका दिया जाए, तो वो नेगोशिएशन चल रहा है, ये चलता रहता। तो असली बात कहाँ आई मुनीब? क्लैश ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री वर्सेस स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के ऊपर। लोग आते हैं वहां
बड़े अच्छे अच्छे लोग आए हैं वहाँ, मगर 6 माह 8 माह के बाद उन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम हम जा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं जो ऑर्डर्स आते हैं इस्लामाबाद से उसको रेजिस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी कि फिर इसका मकसद ये नहीं कि स्टेट बैंक को ऑटोनोमस होना चाहिए, जैसे शायद कारदार साहब आए वो खुद चले देखिए गए। स्टेट बैंक ऑटोनोमस हो ही नहीं सकता। हमारे जिस किस्म के हालात है ना, ये एक वेस्टर्न फलसफा है कि सेंट्रल बैंक जो है जैसे अटॉर्नी जनरल एक न्यूट्रल होता है। अमेरिका में भी फेड है, फेड जो है वो मतलब है इंटरेस्ट रेट ये वो सारे करते हैं और उसमें कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट हो नहीं सकता, चलिए ऑटोनोमस वो उनके अपने एजेंडे होते हैं, उसके अंदर वो क्या करते हैं और वो सैंक्शनड होता है वो। मगर यहाँ हमारा हमेशा यही प्रॉब्लम रहा है कि एक तरफ हमने सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दे दी टू शो के इंडिपेंडेंट ऑटोनमस है, दूसरी तरफ सारा वक्त खींचते रहते हैं कि नहीं यार ये करो ये करो, ये प्रॉब्लम चलते रहते हैं। ये टेंशन थी, ये टेंशन रहती है, हर एक के साथ रहेगी। मगर इनके केस में मेरा ख्याल है कि जो अच्छी मैनेज भी हो सकती थी, मेरा ख्याल है इतनी टेंशन नहीं थी, वो बात मानने के लिए भी तैयार थे और गवर्नमेंट भी कुछ हद तक उनकी बात मानने के लिए तैयार थी। मगर जिस तरीके से हैंडलिंग हुई है ना ऑन द करेंसी इशू, वो मेरा ख्याल है आपने देखा डार साहब को कितने नाराज थे, उन्होंने कहा कि ये 110 हो गया, मैं 100 पे ले आऊंगा, याद है? तो आई थिंक दैट वाज एन इंडिकेशन दैट द फाइनेंस मिनिस्ट्री उनसे खुश नहीं थी अबाउट द वे ही हैंडल्ड द करेंसी डिप्रिसिएशन। मतलब है 15 दिन के अंदर अंदर 100 कितना वहां पहुंच गया और उससे पहले उसको मेंटेन किए रखा। अगर 6 माह के अंदर वो 6-7 रुपए चला जाता तो किसी को पता भी नहीं चला। ओके चलिए, आप ब्रेक का वक्त है, जब ब्रेक से वापस आएंगे आपकी कॉल्स भी लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वक्त है आपकी कॉल्स का। हमारे साथ फैसल साहब है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शेट्टी साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जमात इस्लामी, फजलुर रहमान और समीउल हक, ये तीनों बंदे तो जो तालिबान का पहला मुतालबा है शरीयत का नफाज, ये तो उसकी हमायत में है। जब ये उसकी हमायत में है, ये बात तो हुकूमत नहीं मानेगी। जब वो नहीं मानेगी तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब ऑपरेशन करेंगे तो ये तीनों जमातें ऑपरेशन के वक्त फौज के साथ खड़ी होंगी या तालिबान के साथ फिर जाएंगी, क्योंकि इनका नफाज शरीयत का मुतालबा तो नहीं मानेगी हुकूमत। बड़ी मेहरबानी जी। बात यह है कि तालिबान तो कह रहे हैं ना ये हमारे नुमाइंदे हैं, तो उन्होंने तो पहले ही अनाउंस कर दिया कि ये उनके मकासद और इनके मकासद एक हैं। तो उस हद तक तो ये उनकी तरफ से आ रहे हैं ना, ये गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं आ रहे। और मगर इनको चाहिए ना कि क्लियर करना कि क्या ये तालिबान के नुमाइंदे हैं या तालिबान के नेगोशिएटर्स हैं या तालिबान के साथ जो राब्ता करके गवर्नमेंट तक पहुंचाने वाली बात है। तो क्लियर नहीं है ना कि इनकी हैसियत क्या है। ये खुद तालिबान है, ये सारे जो तालिबान के डिमांड्स हैं ये जाके आगे पेश करेंगे, ये उसमें यकीन रखते हैं सब। मैं नहीं समझता इमरान खान साहब यकीन रखते हैं बहुत सी बातें जो तालिबान कहते हैं। इसी तरीके के साथ मैं नहीं समझता मौलाना फजल बहुत सी बातें यकीन करते हैं जो तालिबान कहते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये, जैसे मैंने कहा, ये नॉन स्टार्टर है। और अगर कल को कुछ गड़बड़ हो जाती है तो फिर जाहिर है ये सब उठ के ये कहेंगे जी हमें चलने नहीं दिया, हमें ये नहीं करने दिया, हमें वो नहीं करने दिया, और गवर्नमेंट के इरादे ठीक नहीं थे। तो ये सही कह रहे हैं आप, इसलिए ये बिल्कुल नॉन स्टार्टर है ये कमेटी। अच्छा सेठी साहब, एक शिकायत ये है, शिकायत आई है कि उन्होंने कहा नहीं कि आपने इसमें आपस की बात क्या थी गवर्नर स्टेट बैंक के जाने में, मतलब वो फटाफट कंप्लेंट आ गई। अच्छा, मतलब वो क्या चाहते हैं सारा ही गंद निकालो, स्प्लिट वाइड ओपन दसी होया की वो थोड़ी खैर भाजी होया है अभी कि तुम पता है गवर्नमेंट चाहती है मोहर लगाने वाले और कुछ लोग कहते हैं जरा मिन करते हैं हाँ ये भी और वो भी बोलते ज्यादा हैं या है। तो बेसिकली ये था कि गवर्नमेंट चाहती है कि एक पुरानी गवर्नमेंट एक स्टेट बैंक गवर्नर अपॉइंट कर गई है। गवर्नमेंट चाहती है हमारा आके एक जो अपॉइंट है न्यू गवर्नर, और अगर अब हमने और इंतजार करनी है तो फिर तो उतनी देर में क्लैश हो जाएगा बिटवीन स्टेट बैंक एंड गवर्नर। लगाते हैं अपने मकासद पहले डिस्कस करते हैं। अगर मुझे गवर्नर लगाना है अल्लाह रहम करे तो मुझे बुला के कहेंगे जी अच्छा बताइए सेठी साहब मसला कैसे चलाएंगे आप। मैं कहूँगा जी मैं ये करूँगा कि नहीं मगर देखिए ना वहाँ ये प्रॉब्लम है तो फिर हमें तो ये चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वो चाहिए। अगर मैं कहता हाँ आप बात सही कह रहे हैं, आपकी पॉलिसी ठीक है, आई सपोर्ट इट, आई विल सपोर्ट इट,
फिर तो ठीक है। अगर मैं कहूँगा नहीं ये तो नहीं, हो तो नहीं, तो या तो मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा, या ये है कि अगर मैं पहले वहां से बैठा हूँ आपके आने से पहले आप कहेंगे या जरा मेहरबानी करके फारग हो जाओ आप, प्लीज स्टेप डाउन। इसी किस्म की कोई बात हुई होगी। इससे ज्यादा सबकी इज्जत रख लेनी चाहिए। नहीं चल सकता। पिछली गवर्नर अपॉइंट करके जाए, उनकी अलग पॉलिसीज थी और इनकी अलग पॉलिसीज हैं। ऐसे नहीं काम चलेगा। दे नीड देयर ओन गवर्नर। वो और बात है गवर्नर जो है इनको समझाए कि भाई ऐसे है वैसे है, मगर एट द एंड ऑफ द डे कुछ हद तक तो एक सफे पे होना पड़ेगा। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद कर रहा हूँ जी जी। सिद्दीक साहब से सवाल करना है। ये कहा रहे थे कि गवर्नर स्टेट बैंक और हुकूमत के मसाइल जो थे जी, उसमें मैंने ये महसूस आवाज आपकी मेरे ख्याल में जी आप मोबाइल फोन से शायद बात कर रहे हैं, वो सिग्नल क्लियर नहीं है। और कोई सवाल है आपके? हाँ नहीं, आप बड़े आज शरारती मूड। नहीं, मैं बिल्कुल शरारती मूड में नहीं हूँ। मैं वो देख रहा था क्योंकि ट्विटर का होता है तो मैं। आप ट्विटर खोल के बैठे हो? हाँ नहीं, वो जारी बात है। गाली पड़ती है आपको, सारी पीटीआई आपके पीछे पड़ी हुई है। नहीं, अब तो हमें ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, पीटीआई के साथ गलतफहमी है, बट नहीं, पीटीआई में थोड़ी बहुत गालियां पड़ती है, अब तो एमकेएम से भी पड़ती है। अच्छा हाँ, अभी तो आजकल कंपटीशन चल रहा है ना। वासे जलील साहब कह रहे हैं कि जनाब मैं आप लोगों के ना जो अजाइम है, एमकेएम में कोई हलचल नहीं, आप लोगों के अजाइम पूरे नहीं होते इसलिए आप लोगों में हलचल है। तो फिर मैं वासे भाई के साथ डायरेक्ट ही हो जाऊं तो अच्छा है। पहली बात तो यह वासे भाई ऐसे कोई बात नहीं है, कोई अजाइम वाइम नहीं है, कोई साजिश नहीं है। जब आप ऐसी सोच रखेंगे तो फिर साजिशें हो जाएंगी। ये कमजोरी का इजहार है कि साजिश है। हमारा काम है फैक्ट्स आपके सामने रखना, इसलिए आपको याद दिलाते हैं कि हमने ये कहा था कि ये होने जा रहा है। तो जब वो हो जाता है तो क्या फिर हम ये ना कहें कि ये हो गया है, ये फैक्ट्स हैं? ये साजिश नहीं होती, ये हकीकत होती है। आप हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ये सब सियासी जमातों का मसला है। आप थोड़ा पर्सनली ले जाते हैं, आप थोड़े नाराज ज्यादा हो जाते हैं, आप धमकियां भी कभी कभी प्यारी प्यारी दे देते हैं। आपके पास मेरा नंबर है, एक टेक्स्ट मैसेज मुझे करें कि मैंने आपसे बात करनी है, अपना मौकफ देना है। कभी रोका है किसी ने? आप सोचें कब आपने मुझे फोन करके अपना मौकफ बताया। अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं आती, कड़वी लगती है, तो फोन करके मेरे से बहस कर लीजिए, बता लीजिए। क्योंकि ये प्रोग्राम ऐसा है कि हम लोगों को बुलाते नहीं है, इट्स माय ओपिनियन। मगर आप अगर मुझे समझा दें कि ऐसे नहीं है ऐसे, और मैं समझूं हाँ वजन है बात में, तो मैं यकीनी तौर पे आपका जो एनालिसिस है अपने एनालिसिस के अंदर इंक्लूड कर लूंगा। और अगर नहीं भी इंक्लूड करूंगा वासे भाई, तो कम से कम आपकी पॉइंट ऑफ व्यू तो दे दूंगा। मगर आप तो इतने एरोगेंट हैं कि आप समझते हैं कि कोई भी आपको कुछ जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। आप ट्विटर पे जाके और हमारे ऊपर इस किस्म के इल्जाम लगाते हैं। इट्स नॉट गुड फॉर योर पार्टी। अच्छा, एक कॉलर है जी, मैं जल्दी से कॉल ले रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर? जी हजूर। सर मैं हाफिजाबाद से साजिद अब्बास सवान हूँ। तो सेठ साहब आपने अभी अपनी गुफ्तगू में फरमाया था कि तालिबान से मुज़ाकरात में ड्रोन की शर्त न रखी जाए क्योंकि वो हम गिरा नहीं सकते। लेकिन सेठ साहब इमरान खान ने इलेक्शन से कबल मुतअद्दिद ये कहा था कि गवर्नमेंट में आने के बाद वो ड्रोन गिराने का हुक्म देंगे। तो सेठ साहब तजाद कहाँ पे आप समझते हैं कि इमरान खान की बात में तजाद है या आपकी बात में? बात ये जी, जब आप हुकूमत में नहीं होते तो बहुत सी बातें करते हैं, सिर्फ इमरान खान साहब नहीं और लोग भी। जब वहां आ जाते हैं तो हकीकत सामने आती है, तो फिर सोचना पड़ता है कि क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता, इसको कैसे निभाया जाए। तो बाहर बैठ के कहना आसान होता है, अंदर बैठ के कहना बड़ा मुश्किल होता है। सब फैक्ट्स जब आपके सामने आते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस होते हैं तो फिर आपको सोचना पड़ता है। वैसे ड्रोन गिराना वफाकी हुकूमत के अंडर है ना। हाँ, वो तो सही है, ड्रोन नहीं गिरा सकते। जाहिर है पाकिस्तान एयरफोर्स को आज आप ऑर्डर करें वो कर देंगे, अगर उसके जो नतायज भुगतने पड़ेंगे वो इमरान खान साहब नहीं भुगतेंगे, वो नवाज शरीफ साहब भुगतेंगे। और अगर नवाज शरीफ साहब फारग हो जाते हैं ये करके किसी वजह से, तो फिर वो इमरान खान साहब उसका फायदा उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आपने आज का प्रोग्राम देखा जी, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। Q मोबाइल 9